नमस्कार दोस्तों, ये नोएडा परथला ओवरब्रिज नोएडा एक्सटेंशन जो गॉड सिटी के आसपास है, ये बहुत ही बेहतरीन ओवरब्रिज है। और कितना सुंदर आप देख सकते हैं कि आप इस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ और इतनी नीट एंड क्लीन रोड है, ये मज़ा ही आ जाता है इस पे चला करके। और आप इतनी स्मूथ है ये, ट्रैफिक भी नहीं होता है। और इस ओवरब्रिज पे आप जाएंगे तो इतनी अच्छी लाइटिंग है इस पे कि आपको देख करके एकदम मज़ा आ जाएगा। आप देखिए, ये देखिए, गाड़ी कितनी स्मूथ चल रही है। और लाइटिंग्स रात के 7:30-8 बजे का टाइम है ना। और बहुत ही अच्छा बेहतरीन नज़ारा है। और ये देखिए, ये लेफ़्ट टर्न ले करके गॉड सिटी गॉड मॉल की तरफ जो टर्न है वो उसमें प्रवेश किया जा रहा है। वाह। Continue for 1.5 kilometers. In 200 meters, turn right toward Greater Noida West Road, Taj Highway. Turn right toward Greater Noida West Road, Taj Highway, then turn left onto Greater Noida West Road.